wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. What's life today? Okay, I'm fine, thank you. Let's open our study today by basmala together. Okay, what day is today? Today is Wednesday. Yeah, because our lesson is always on Wednesday. Karena pelajaran kita selalu di hari Rabu. Coba kira-kira hari ini mau belajar apa ya? Sebelum saya absen kalian. Apa nih kira-kira? 1, 2, 3. Number, betul banget. Nah, sebelum kita masuk ke materi number, I will call your name. If I mention your name, please mention your favorite number. Okay, if I mention your name, please mention your favorite number. Okay? Okay, Dikri, what is your favorite number? 7. Okay, 7, nice. Avan? 6, okay. Arif? Here. 7. 7, nice. Asbirina? There is Asbirina? Huh? Ulang. Getting 6? 6, okay. Dava? Very nice. Damar? 7, nice. Famiza? 1. Karelina? Karel? Yes, Karel? Go home. Gilang Fajar? 1. Gilang Ramadan? 5. 5. Haikal Agus? Haikal? Keluar. Ilyas? 2. Faris? 21. Ibrahim? 1. Reza? Axel? 8. Mahendra? 7. Tita? 25. Rizal? 22. Fajar Haidul? 9. Nadim? 6. Mu'akhi? 6. Naufal Habib? Hah? 7? 7? Papa B? 8. Muhib? 3. Izar Mulidar? 27. Nice. Rasumirza? Pulang. Rival Rizky? 8. Satria Ahmad? 8. Wildan? 9. Okay, nice. Okay, today we will learn about number. What is number? Apa number? Ya, benar banget. Nah, salah satu contohnya adalah yang tadi kalian sebutkan. 1, 2, and then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8. Nah, 8. No, 8. Nah, kalau 8 itu tuh. Tapi kalau 8 itu 8. Ya, jadi hati-hati dalam pengucapannya. Nah, yang kalian sebutkan itu adalah termasuk dari kardinal number. Jadi there are two kinds of numbers. Jadi ada 2 macam number. Yang pertama ada cardinal number, and the second is ordinal number. Ada berapa tipe number? How many types of numbers? 2. The first is cardinal number, and then the second is ordinal number. Ya. Remember, cardinal and ordinal. What is the differences? Apa perbedaannya kira-kira cardinal and ordinal? Ordinal. Cardinal itu contohnya tadi yang kalian sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5,
Yang itu adalah ordinal number. Contohnya adalah first, second, third, fourth, fifth. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau ordinal number itu adalah bilangan asli. Nah, kalau ordinal number itu adalah bilangan bertingkat. Coba kalau misalnya what in English 22. 22. Kalau misalnya 33. 33. Kalau misalnya 44. 44. Oke, 44 itu 40. Oh, ada 55. 50. Coba 45 atau 55. Spotify. On 50. Spotify. Nah, 5 itu dibaca ketika 5 aja. 5 itu 5. 50 itu 50. Kalau 15? 15. Nah, 15 itu 15. Kalau 13? 13. 30. Kalau 14? 40. Nah, itu adalah contoh dari cardinal number. Contoh yang lainnya adalah, for example, I have 2 books. Saya mempunyai 2 buku. I have 2 books. Nah, jadi cardinal number juga digunakan untuk hal yang tadi. Contohnya, saya mempunyai 2 buku. Saya mempunyai 1 kakak perempuan. Berarti I have 1 sister. Misalnya, how many sisters do you have? Ada berapa kakak perempuan yang kamu punya? Punya nggak? Tunggal. Oh, berarti jangan kecil. Child, sama saya ya. Nah, itu misalnya, kalau misalnya kalian nggak punya ya, kalian tinggal bilang aja I don't have a sister or brother. Misalnya, how many brothers do you have? 4 brothers. Nah, saya mempunyai 4 kakak laki-laki. Berarti I have 4 brothers. Nah, itu juga contohnya. Selain itu, how many pens do you have? How many pens? Ada berapa banyak pen yang kamu punya? How many pens do you have? One pen. Nah, kalau misalnya kalian cuma punya 1 pulpen, kalian bisa pakai a pen dan one pen. Ya, jadi bisa pakai a pen dan bisa pakai one pen. Ya, atau a pen. I have a pen. I have one pen. Tapi kalau misalnya pulpennya itu lebih dari 1. Nah, berarti misalnya pulpennya itu punya 4. Berarti I have 4 pens. Ya, atau I have 4 books. Atau I have 2 bags. Nah, kira-kira apa nih? How many books do you have? I have. Ada berapa buku nih? Oke, I have one book. Nah, good job. One book. Jadi tidak boleh ketambahan S. Cukup saya mempunyai 1 buku. I have a book. Atau I have one book. Tapi kalau misalnya bukunya lebih dari 1, 2 deh. Berarti I have 2 books. Nah, itu dari cardinal number.
atas, lantai keberapa? Bawah, ada yang lantai 2? Nah, kalau misalnya kalian berada di lantai 2, I stay, atau saya di lantai 2. Nah, berarti kan the second, lantai kedua, the second floor. Nah, the second floor, lantai kedua. Atau contoh umumnya adalah misalnya saya anak pertama, I am the first child. Kalau misalnya lagi saya anak kedua, berarti I am the second child. How about you? I am the first. Oke, I am the first child. Itu kalau misalnya good job. Kalau misalnya kalian anak pertama. Kalau misalnya anak ketiga, di sini kan ada nggak anak ketiga? Nah, berarti apa? Saya adalah anak ketiga. I am the third. Nah, the third child. Iya, good job. Jadi kalau misalnya anak ketiga saya adalah anak ketiga. I am the third child. Jadi anak kedua. Good job, how about you? I am first child. Good job. Berarti Rizal ini anak pertama. Itu adalah urutan-urutan. Makanya menggunakan ordinal number. Jadi bukan I am one child. No. Tapi I am the first child. Jadi itu perbedaan antara kardinal dan ordinal. Gimana sampai sini? Paham? Paham. How about you? Berapa? Misalnya one, the first, the second, the third. I am. Kamu nomor berapa? 1. Berarti I am the first. I am. Ya, I am the first child. Nah, itu adalah saya anak ke-1. Tapi kalau misalnya saya mempunyai 1 kakak, nah itu baru pakainya kardinal. I have 1 brother. I have 2 sisters. I have 1 sister. Gimana? Paham gak nih? Jadi, how many types of numbers? Ada berapa jenis numbers? 2. The first is cardinal number. Good job. And then the second is ordinal. Jadi ada cardinal dan ordinal. Cardinal itu adalah bilangan asli. Kalau ordinal adalah bilangan bertingkat. Dan bertingkat. Is there any question so far? Nothing? Do you understand? Understand? Okay.